ҳамидёрон азиз, ноҳияи ҷайҳун, ҷамоати қумсангир ва дар боғи меҳруҷиддин ҳастему. боғи нав, инаш боғи кӯҳна, ман наворҳоро шумо нишон додагӣ будам. боғи кӯҳнаи 11сола, инаш боғи нав ва шафтолуҳои нав шинондагӣ. Шафтолуҳотон чанд сола аст ҷӯраҷон? ҳамин сол шинондем тирамо. ҳамин сол шинонде. Чанд гектар? 1 гектар 40 сотих хеле. Кадом нав шинонде? Я 7 намуд. аз акаи бобои қимадин гирифте, ҳоҷӣ гирифте. Шафтолои беҳтарин гирифтед шумо аз бобои ҳоҷи қимадин? Американ ҳамаша гирифтед, бозорӣ гирифтед. Ман медонам шафтолоён каса бисёр биноҳазур ҳастанд. Баъд мобайнаш тарбуз кардагӣ буде, тарбуз гирифтед шумо айнҷа? Тарбуз беҳтарин. Фурӯхте? ҳамин ҳоло ҳамин сол шинонде. ҳамҷа пораи тараку бақа. ҳамхеле рехтагин дар ҳамин ҷуворо да. ҳамин ҷуворо рехтагин. Тарбуз да. баъд тарбуз шинонде километр кашидем. натиҷаи нағз дод? 27 кило 25 кило тарбуз шид. Тарбузам пул шуд? вале пул шид. то 23 сом 20 сом фурӯхтем. донаша ҳамидёрон азиз, то зери пилёнка шинондеда? бинед ки ин марда ки хуб тарбуза шинондааст, 23-27 соми фурӯхтааст. хел гуфте? дар байни қатори шафтолу, яъне ин яке аз таъсиқ мекунад аз маданияти баланди истифодабарии замин. айни ҳол боз алаф ҷамъоварӣ доред дар байн. алафашро пресс мекунед барои хӯроки чорво. шумо як замин акун 3 ҳосил гирифтед. худо хоҳад шафтолу соли дига самаранок истифода бурдан дар кор. як ваҷаб заминро холӣ намонед. говои шумо симинтал говои шумо. ин моддаи нар чанд қа шир метиҳад? хӯрокаша 30 литр метиҳад. шафтолда ки хӯрокаша метиҳад 300 кило. ин буқача худо хоҳад, ин буқача як 25,000 сомон аст. буракало. барои зодшам тоза. буракало шумо да. ҷугорӣ ҳама шумо ҳаст? ҷугорӣ ҳама. барои вай шинондед ана хӯрокаи чорво. ана ин абреска ҳамаш ҳамина, ҳамин шафтолои шумо ҳамина ман дидам. ҳар сол мебуред ҳамин абреска, ҳа? инам пул. ҳезума мефурӯшед? ҳамаш мефурӯшед. ҳамаш баракат ёбед шумо. ана пул кор кунӣ. вай бинед то куҷоя шафтол рафтаги инҷа кундаша ҷамъ кардааст, унҷа навдаша ҷамъ кардааст. шохаш унҷа ҳаст, а? як наздик бирама. ана бай шохаш аст, анин кундаш аст. инҷа бо кунда. ҳамаш аз файз баракати истиқлол. ҳамаш файзу баракати истиқлол. тинҷи амонӣ. тинҷи амонӣ ки ҳама кору мешавад. акун ёдатон даст ҷанги шаҳрвандӣ? бале. дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ чанд сола будед шумо? 15 сола тақрибан 15 ки ҳамаша дайӣ дорем. баъзе вақто нуни намеёфтем бихӯрем ба ошӣ. бале. худоаш ки ина ҳама шароит ҳаст, ина меҳнати ҳалол ки мекунем. бале. зиндагиам пеш мебарем. эҳтиёҷи ягон на Россия на ягон. раҳмат. ин ҳама шарофати тинҷи амонӣ аст. ҳамин тинҷи амонӣ бошад дар ватани мо. меҳнати ҳалол кунем, ҳама ёфта мехӯрем. Россия нарафтед ягон бор? ягон бор. ман ин бачаҳо алаф дарав кард. ҳамин шаҳр рафтагим тамом. ҳамин шаҳр душанбе. то саховат. баракалло, то саховат рафтагиам мега. баракалло. ин бача то меҳригона? ин бача ин мардак то меҳригона бурда мефурӯшад. ин бародар бача не. бача то куҷо рафтагия? то ҳоҷи шариф мебарем. ин то Қурғонтепа рафтагӣ? ҳамҷа уже пул меёбетон? баракалло. ҳамидёрон азиз, ани шафтолҳое ки мебинем надорад. барои чӣ надорад гуфтед? чиндагӣ. ин пешпаз астанд. ё чанд пул фурӯхтед ин надоштагиро? 7 сом 6 сом хеле бо шафтолон вобаста нав шуда. дар бораи обмонияш гӯед. ҳар як чанд вақта об менед шафтолоро? 10 рӯз об менед. 10 рӯз як бор менед. таги соя аст охи. ин намепара. ман ҳамдиёрони азиз, ман ба шумо як экскурсия аз шафтолузори
مهروجدین پیشنهاد کردم و میبینیم که چقدر در نتیجه مهنت حلال، مهنت تازه و با استفاده از سنجی امانی جمهوری تاجیکستان خدا با شکر میکنیم. از سنجی امانی به حساب شکر رحمت انا هممون مهنت میکنیم، نماز میخونیم، کارمون پیش میبریم، پول میبریم، زندگی خوش داریم. یک جهان تشکر مهروجین جان. در پناه خدا باشد. همداران عزیز، اگر از همین مهنت همین برادری ما شما یگان سخنی گفتنی باشید حتما نویسید. همین برادر انتظاری سخنهای شما می باشد. کنی گویید که همین برادر چقدر مهنت کرده است، چقدر خدمت به وطن کرده ایستاده است. بینید این شفتالو رو بستنش رو بینید. زمینده خوب است. این یکم شفتالو میبینیم که در تگ این شفتالو پول است. پول است. هم زر زر است. زمین را خورمی از دهخان است، از او گه زر گاه بوستان است. انا این اکم دیدید بو چقدر از منم سخندانتر بودن. اکم من سخندان نیستم. این زر است میگوید. من دودر جان چی نام داشته شما؟ من سید علیم جان. او بردا میفروشیدم مهرگان با خریدار. ما خریداریم، لیکن حقیقتا با دهخانه هم کم کم سوید میتیم. این مقصدی خیلی کن بود. ای دهخانه هم سوید میگیریم. ما خودمون هم داریم مقصد در خونه‌مون که مثال مهنت میکنیم. ما هم داریم 120 درخت. 120 درخت. خب 120 درخت شما یک مرتبه بردا مهرگان فروختنتون میشود. اینا ببینید. این گلوس بری بسته است. که همه اینا. سید علیم جان شما رو برای خلق خدمت کردن یک جان تشکر. اینا ببینید. این در زمین خوب همش. بهترین ایدا بهترین. بهترین. این زر، این پول، این دلار، این بنزین، این خوراک، این گندم، ناتورال، این تیلو. همین که فروختید با پول این همه چی خریده می شود. بنزین هم، تیلوی هم، خوراکای هم، گندم هم. اینو ببینید. فقط مهنت. انا همداران عزیز شما هم یاد گیرید. نمیشد، این خیل میشد، او خیل میشد گفته نگردید. رحمت سید علیم جان چی گفتید؟ تاجیکستان با پیش. همداران عزیز. تاجدارانش با پیش. رحمت. انا رفیقان عزیز درباره همین برادرایی که همین شفتالو رو پرورش میکنن، در سخن بازار و شهری ها رو پر میکنن، یگان سخنی گوید، یگان سخنی نیکر گوید، سخنی گنده نگوید. هست آدمایی که سخنی گنده میگن. اینو ببینید. انا در پناه خدا باشید.